प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु कृष्ण को बहुमूल्य नाम रे समस्त को नमस्कार। मोर प्रिय माने मो आशा करे मो विश्वास करे आपण माने समस्त प्रभु जीशु कृष्ण को महा अनुग्रह रु भल भाव रे थिबे। मोर प्रिय भाई भौणी माने आसंतु आमे माने जीवा हमर हृदय को खोलिबा। केवल हमर कान नुहे विश्वासी पाई वाक्य ही समाधान रो कारण। वाक्य होचंती ईश्वर जहाँ आम मान को दृढ़ करि परिबो, जहाँ आम मान को शांति दे पारिबो, जहाँ आम मान को उद्धार करि परिबो, जहाँ आम मान को भविष्यत निर्माण करि परिबो। मोर प्रिय भाई भौणी माने मोर युवा युवती माने मु आज आपण माननकु एक सतर्कतार सहित चेतावनी देउछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने याकू दया करी ध्यान दियंतु। आगामी दिन प्रकृत रे ख्रिस्टियन युवा मानक पाई विपज्जनक अटे। आगामी दिन प्रकृत रे ख्रिस्टियन युवा मानक पाई विपज्जनक अटे। मोर प्रिय भाई भौणी माने सदाप्रभु परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण मानकु युवा मानकु कहंती विश्वास रे परिपूर्ण रुहंतु, विश्वास रे परिपूर्ण रुहंतु। मिथ्या शिक्षा एवं मंदता आपण मानकु ईश्वरଙ୍କ ठारू दूरे जिबाकू चेष्टा करूअछि। मिथ्या शिक्षा एवं मंदता आपण मानकु ईश्वरଙ୍କ ठारू दूरे जिबाकू चेष्टा करूअछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने मोर युवा युवती माने याहाकू टिके आपण माने दया करी ध्यान दियंतु। जदि आमे पवित्र बाइबल पुस्तक रे 2 तिमोथी तार 3 पर्व 1 पद रे देखिबा एटारे एपरि लेखा अछि, किंतु एहा जानि थाओ जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेबो। बट नो दिस दैट इन द लास्ट डेज देयर विल बी डिफिकल्ट टाइम्स। मोर प्रिय भाई भौणी माने मोर युवा युवती माने प्रार्थना रे शक्तिशाली होई रुहंतु। आज परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण मान को कहबा को चाहती, प्रत्येक युवा युवती मान को कहबा को चाहती आपण माने प्रार्थना रे शक्तिशाली होई रुहंतु एवं ईश्वर वाक्यर निकटतर रुहंतु। ईश्वरଙ୍କର वाक्य को आपण प्रत्येक दिन पढ़िबार अछि, प्रत्येक दिन जानिबार अछि, प्रत्येक दिन आपणकर बाइबल खोलिबार अछि एवं कहबा को गले आपण मानक हृदय को शुद्ध करंतु। ए आपण मानक हृदय केमिति शुद्ध हेबो? प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य द्वारा आपण मानकर हृदय शुद्ध हेबो। परमेश्वर को जानिबा, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानिबा एवं प्रतिदिन आपण माने प्रार्थना एवं वाक्य रे समय दियंतु। मोर प्रिय भाई भौणी माने आ गोटे कथा मु आपण मानकु कहबा को चाहे जे जनता को आपण माने दया करी अनुसरण करंतु नाही एवं ख्रीष्ट को अनुसरण करंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आपण माने अनुसरण करंतु। आपण को मनर मन आपणकर आखि हृदय को दया करी रक्षा करंतु। आपण जहा देखुचंती, आपण जहा करूचंती, जोटा आपणकर दृष्टि रे जोटा आपणकर दृष्टि रे भल नाही ताकू आपण माने छाड़ी दियंतु एवं आपणकर आखि को आपण मानकर आखि को ठीक भाव रे रखिबा पाई परमेश्वर ठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे प्रार्थना रे रहंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण मानकु कथा कहबे, आपण हृदय रे कथा कहबे जे आपणकर आखि विपद रु रक्षा पाइबो। मोर प्रिय भाई भौणी माने आलोक रे चलंतु। मोर प्रिय माने ए आलोक रे चलिबा एहा होई पारे ए यूथ अवस्था रे यौवन अवस्था रे कष्टकर होई पारे, किंतु संभव मध्य हेबो। काहे कि ना प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित जदि आपण मानकर संपर्क रहिबो, आपण प्रार्थना रे जीवन यापन करिवे, आपण बाइबल पढ़ा रे जीवन यापन करिवे, आपण जदि समर्पण जीवन यापन करिवे, निश्चित भाव रे परमेश्वर आपणଙ୍କ सहित कथा हेबे एवं अंधकार रु आपण मानकु दूर रखिबे। सेति पई आमे जदि फिलिपियो 4:13 अनुसार देखिबा एठारे पढ़ले जे मोर शक्तिदाताଙ୍କ साहाय्य रे मु सब किछि करि पारे, मोर शक्तिदाताଙ୍କ साहाय्य रे मु समस्त करि पारे। मोर प्रिय भाई और भौणी माने मोर युवा युवती माने आज परमेश्वर को आपण मानक सहित कथा हेबा पाई चाहचंती, एक चेतावनी देबा पाई चाहचंती जे प्रिय भाई भौणी माने आपण परमेश्वर निकट को फेरी आसंतु, आपण यीशु को निकट को फेरी आसंतु, आपण रक्षा पाइबे। मोर प्रिय भाई माने कहबा को चाहंती जे परमेश्वर आपण मानक शक्तिशाली करबा पाई अटंती, आपण मान को शक्तिशाली करबा को चाहउचंती। तांको विश्वास उपरे विश्वास करंतु, तांकर उपरे विश्वास रखंतु, तांको कथा मानंतु
ଏବଂ ସେହି ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବକମାନେ, ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହୃଦୟ ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଚାଲିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଚାଲିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋକରେ ଚାଲିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଏକାପି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହେ ମୋର ଯୁବା ଯୁବତୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, এই ଯୌବନର ଉପହାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। এই ଯୌବନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ପିତା। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପିତା। ସେମାନେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ